जय जगन्नाथ जय श्री गुरुदेव। तो आमे आलोकपात करुथिले जे गुरु बिना मुक्ति नहीं। तार द्वितीय वॉल्यूम रे आमे जानिमा प्रकृत गुरु किए, जे केवल चेलार कल्याण उद्धार करने कथा चिंता करुथांती, से ही प्रकृत गुरु। जहांक हृदय रे आमर कल्याण करिबार भावना नहीं, से आमर गुरु हेले किपरि? जे हृदय सह आमर कल्याण चाहती, आमे तांको गुरु बोली मानु बा न मानु, एवं से निजे गुरु हुअंतु बा न हुअंतु, से आमर प्रकृत गुरु ही होइथांती। मु गुरु होई जाए, अन्य माने मते गुरु बोली मानंतु, मोर चेला होई जानतु, एपरि इच्छा तांको मन रे केबे भी न थाए। जहा मन रे धनर इच्छा थाए, से होछि धनर दास। सेहीपरि जहा मन रे चेला करिबार इच्छा थाए, से होछि चेलार दास। जहा मन रे गुरु साजिबार इच्छा रहिछि, से अन्य मानकर कल्याण करि परिबनि। आ जे चेला ठारू टंका पैसा आशा करुथाए, से गुरु प्रकृत रे नुहे, बरं चेलार भी नाती चेला हे जाए। कारण चेला पाखरे टंका थिबारु टंका हेउछि चेलार चेला, आ गुरु टंका पैसार चेला होइथिबारु से तो चेलार नाती चेला हे गेला ना। तबे आपण टिके विघ्नर करंतु, जे आपणक ठारू आमे टिके विचार करिबा, जे आपणक ठारू किछि आशा करे, से कोन केबे गुरु ही पारे ना। यह आदौ संभव नहीं। जे आपणक ठारू धन मान सम्मान आदर ए सब आशा करे, से आपणकर चेला गुरु नुहे। तो प्रकृत महात्मांकर संसार रे कौनसी प्रयोजन न थाए, बरं संसारर तांकठारे प्रयोजन ही थाए। जहांकर कौनसी प्रयोजन न थाए, से ही प्रकृत गुरु। कबीर जोगी जगत गुरु तकई जगत की आस, जो जग की आशा करे तो जगत गुरु बहदास। कबीर जोगी जगत गुरु तकई जगत की आस, जो जग की आशा करे तो जगत गुरु वहदास, जगत गुरु वहदास। जे माने प्रकृत संत और महात्मा, तांकर गुरु हेबा पे आदौ ही शौक न थाए, बरं जगतर उद्धार हेउ, से माने एई इच्छा ही केवल रखि थांती। आ तांको हृदय रे ना जगतर उद्धार पाई स्वाभाविक भाव रे दृढ़ निष्ठा थाए। आ मु मध्य प्रकृत संत महात्मा को अन्वेषण पाई व्याकुल थिली, एवं प्रकृत संत महात्मा सहित मोर भी साक्षात हो गला। किंतु से माने कदापि कहिले नहीं जे तुमे चेला हेले जाई तुमर कल्याण हेबो। आ जे मानकर गुरु हेबा पाई इच्छा थाए, सेई माने ही प्रश्न करुथांती जे गुरु करबा नित्यांत आवश्यक, गुरु बिना मुक्ति हुए नहीं, इत्यादि इत्यादि। तो केवल वर्तमान कालर कौनसी मनुष्य जे गुरु हो पारिबे, एपरि कौनसी विधान नहीं। तो श्री शुकदेव बहुत पूर्वरु शरीर धारण करथिले, किंतु से ए कालर संत चरणदास को से दीक्षा देथिले। प्रकृत शिष्य को गुरु आपे आपे आसी दीक्षा ही दियंती। तो प्रकृत शिष्य पक्षरे गुरु को खोजी बुलिबार आवश्यकता पड़े नहीं। गुरु छाए छाए आसंती। आ जहार हृदय रे उत्कंठा थाए ना, ताको प्रकृत महात्मा ही मिल जाती। केही के कही पर सत्य सनेहु, से तेहि मिलई न कछु संदेहु। केही के केही पर सत्य सनेहु, से तेहि मिलई न कछु संदेहु। लोके गुरु को खोजी बुलंती, किंतु प्रकृत गुरु शिष्य को खोजंती। तांको हृदय रे अशेष दया ही पूर्ण भाव रे थाए। तो एथिने गोटे उदाहरण मने पड़ी जाउछि। संसार रे गोटे मार स्थान,
ସର୍ବୋଚ୍ଚ ହୋଇଥାଏ। ଆଉ ମା ସମସ୍ତ ଗୁରୁଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଥମ ଗୁରୁ। ଶିଶୁ ମା ଠାରୁ ହିଁ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରେ, ମାର କ୍ଷୀର ପାନ କରେ, ମା କୋଳରେ ହିଁ ଖେଳେ, ମା ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଲାଳିତ ପାଳିତ ହୁଏ। ମା ବିନା ଶିଶୁ କଦାପି ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିପାରିବ ନାହିଁ, ଆଉ ରହି ବି ପାରିବ ନାହିଁ, ଆଉ ଲାଳନ ପାଳନ ବି ହେଇପାରିବନି। କିନ୍ତୁ ମା ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଶିଶୁ ବିନା ରହିପାରିବ। ଶିଶୁ ବିନା ମାର କିଛି ଅସୁବିଧା ହେବନି। ଏସବୁ ସତ୍ତ୍ୱେ ମାର ସ୍ୱଭାବ ହେଲା ଯେ ସେ ନିଜେ ବରଂ ଭୋକରେ ରହିଯିବ, କିନ୍ତୁ ଶିଶୁକୁ ଭୋକିଲା ରହିବାକୁ ଦେବନି। ସେ ନିଜେ କଷ୍ଟ ସହି ଶିଶୁକୁ ପାଳନ କରେ। ପ୍ରକୃତ ଗୁରୁ ଠିକ୍ ଏହି ସ୍ୱଭାବର ହୋଇଥାନ୍ତି। ସେ ଏହାକୁ ଶିଷ୍ୟ ରୂପେ ସ୍ୱୀକାର କରନ୍ତି, ତାର ଉଦ୍ଧାର ବି କରନ୍ତି। ଶିଷ୍ୟର ଉଦ୍ଧାର କରିବା ଭଳି ସାମର୍ଥ୍ୟ ତାଙ୍କର ବି ଥାଏ। ମୁଁ ଏଭଳି କଥାର ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷଦର୍ଶୀ। ତ ଜଣେ ସନ୍ଥ ଥିଲେ। ସେ ଅନ୍ୟକୁ ଶିଷ୍ୟ ମନେ ନ କରି ମିତ୍ର ମନେ କରୁଥିଲେ। ଥରେ ତାଙ୍କର କୌଣସି ମିତ୍ରର ଅସାଧ୍ୟ ରୋଗ ହେବାରୁ ମିତ୍ର ଜଣକ ବ୍ୟତିବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇପଡ଼ିଲେ। ଚିକିତ୍ସା ଆଉ ଔଷଧ ଦ୍ୱାରା ସେ ମଧ୍ୟ ଭଲ ହେଲାନି। ସାଧୁ ଜଣକ ତାକୁ କହିଲେ, ତୁମେ ତୁମର ରୋଗ ମୋତେ ଦେଇଦିଅ। ସେ କହିଲେ, ମୁଁ ନିଜର ରୋଗ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେବି କିପରି? ସନ୍ଥ କହିଲେ, ଏବେ ତୁମେ ମୋତେ ଆଉ ମନା କରନି, ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ବି ସୃଷ୍ଟି କରୁନାହିଁ, ତୁମର ଅଧା ରୋଗ ମୋତେ ଦେଇଦିଅ। ମିତ୍ର ଜଣକ ସ୍ୱୀକାର କରିବାରୁ ସନ୍ଥ ଅଧା ରୋଗ ନିଜେ ବି ଭୋଗ କଲେ। ତାପରେ କୌଣସି ଔଷଧ ସେବନ ନ କରି ମଧ୍ୟ ଆପେ ଆପେ ମିତ୍ରଙ୍କର ରୋଗ ବି ଭଲ ହେଇଗଲା। ଏହିପରି ଯେଉଁମାନେ ସାମର୍ଥ୍ୟବାନ ସେହିମାନେ ହିଁ ଗୁରୁ ହୋଇପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ଏତେ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ସେ ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ କାହାକୁ ଚେଲା କରିନଥିଲେ। ପ୍ରକୃତରେ ଗୁରୁ ଏହି ଶବ୍ଦ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ଅନେକ ଜନ୍ମ ଲାଗିଯାଏ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଗୁରୁଙ୍କର ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ଲାଭ ମିଳେ, ସେତେବେଳେ ଗୁରୁଙ୍କ ଆଉ ଶିଷ୍ୟଙ୍କ ମନରେ ପ୍ରସନ୍ନ ହିଁ ଆପେ ଆପେ ଆସିଯାଏ। ସେତିକିବେଳେ ସାଧନା, ଭଜନ ଏସବୁ ଅତ୍ୟଧିକ ମାତ୍ରାରେ ବଢ଼ିଯାଏ। ଆଉ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦୁଃଖ ସୁଖର ଭାଗିଦାର ବି ହେଇଯାଆନ୍ତି ଉଭୟଙ୍କ ପାଇଁ। ତେବେ ଗୁରୁଦେବଙ୍କର ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ଲାଭ କରିବାକୁ ହେଲେ ଅନେକ ଜନ୍ମର ତପପୁଞ୍ଜ ଥିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ବି ରହିଛି। ତେବେ ଗୁରୁଙ୍କର ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲା ପରେ, ତାଙ୍କର ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ଲାଭ କଲା ପରେ କେବଳ ଭଗବତ ଅନ୍ୱେଷଣ କରିଲେ ହିଁ ଗୁରୁ ଆଉ ଶିଷ୍ୟଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ହିଁ ହୋଇଥାଏ। କେବଳ ସମ୍ବନ୍ଧ ସ୍ଥାପନ ପ୍ରକୃତ ଗୁରୁ ଶିଷ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧ ନୁହେଁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆମେ ତୃତୀୟ ଭଲ୍ୟୁମ୍ରେ ଗୁରୁ ବିନା ମୁକ୍ତି ନେଇକି ଆଗକୁ ବଢ଼େଇବା। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଜୟ ଶ୍ରୀ ଗୁରୁଦେବ।